ತೆಗೆಂಪೂರ್ दादा आगुले बाना हिंगड़े जियो से टांकी धरी तू केमती फुट हां उडा उडा ए यानी रोनी यार साइकिल यानी ए यार ए हां काम दान ये टीवी देख लगता छड़ा मैं शादी शिखली टीवी देख होता ना नाय ना मुंडर रखी टांगिया बोले ता पता बोलो तू रे आ देखो बोलो तू इलाते मामा अरे कृष्ण बाल से दिल बचा ना पड़ा हां बाजा बजाओ माने जातीय विश्राम ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ आश्चर्य कथा प्रशासन भी जानवा कथा प्रशासन सरकार हो प्रशासन हो से बारंबार जातीय विश्रामगार निर्माण करने लोक सुविधा सब प्रकार व्यवस्था कर लाजर कथा लज्जार कथा आज आम निजर हक पाई निजर माटी पाई ए दारिमाड़े हजार हजार लोक आज ये समावेश कर आज जो कार्यक्रम रखा जाए 10 तारीख में स्थानीय प्रशासन से सकल सामने कहते आम 10 तारीख दिन लेआउट देवाई कहते किंतु आज 14 तारीख आसिक पहुंची सारा दुखर विषय लेआउट कहीं कि आमर हक कहीं आमर अधिकार कहीं तेणु ए लड़ाई सबुदिन आम आसीचु आज तहसीलदार को स्थानीय वीडियो को पचारू जे कौ दिन ए जगह आमको हस्तांतर करेंगे कौ दिन ए यात्री विश्रामगार निर्माण हम तार जवाब सी आज देवाई आम प्रस्तुत वीडियो को पचारे बोली आम मत आम जहाँ भी कर यात्री विश्रामगार शौचालय पीवा पानी दारिंबाड़ जी आमर आमर दाबी न्याय दाबी सरकार तुम्हें मानी नियो 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 चारि छक जमी को आदिवासी दलित मान को हस्तांतर करा जाऊ चारि छक जमी को आदिवासी दलित मान को हस्तांतर करा जाऊ चारि छक जमी रे विश्राम शौचालय पीवा पानी रा व्यवस्था यथा शीघ्र करा जाऊ दारिंबाड़ी ग्राम पंचायत रे बेआईन दखल जमी को उच्छेद करा जाऊ दारिंबाड़ी ग्राम पंचायत रे बेआईन दखल जमी को उच्छेद करा जाऊ सुगंधित ग्राम रे हर गोविंद प्रधान को हत्या घटना को उच्च स्तरीय तदंत करी दोषी मान विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ आदिवासी दलित मान को आक्रमण करिथिबा व्यक्ति मान को तुरंत गिरफ्त करो आदिवासी दलित मान को आक्रमण करिथिबा व्यक्ति मान को तुरंत गिरफ्त करो आदिवासी दलित मान को आक्रमण करिथिबा व्यक्ति मान को तुरंत गिरफ्त करो पेशा आईन लागू करो पेशा आईन लागू करो आमर दाबी न्याय दाबी सरकार तुम्हें मानी नियो
ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ବିଶ୍ରାମଗାର ଆମରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମରି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ରହିବା ବିଶ୍ରାମଗାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଲଢ଼େଇ କରିବା ଲଢ଼େଇ କରିବା ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ରହିବା ବିଶ୍ରାମଗାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଲଢ଼େଇ କରିବା ଲଢ଼େଇ କରିବା ପ୍ରେମ ଆମର ପ୍ରେମ ତମର ବିଶ୍ରାମଗାର ସମସ୍ତଙ୍କର 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 ପ୍ରେମ ଆମର ପ୍ରେମ ତମର ବିଶ୍ରାମଗାର ସମସ୍ତଙ୍କର 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 ସରକାର ସରକାର ଯେତେ ଦେଖିବା ଆମକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ରଖିବା ଥାନାରେ ରଖିବେ ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ଆମ ଦାରିମ୍ବାଡରେ ବିଶ୍ରାମଗାରଟିଏ ନାହିଁ ନାଇଁ ରେ ନାହିଁ ଆମ ଦାରିମ୍ବାଡରେ ବିଶ୍ରାମଗାରଟିଏ ନାହିଁ ସରକାରକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ସରକାରକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଦାରିମ୍ବାଡି ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ରାମଗାର ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବା ଲାଗିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଏଠାରେ କରୁଛି ବିଶ୍ରାମଗାର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମା ଆଜି ଆମେ ଦାରିମ୍ବାଡି ବ୍ଲକରେ ଦୀର୍ଘ 11 ମସିହାର ଲଢ଼େଇ ଏଇ ଖରା ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଲଜ୍ଜାର ସହିତ କହୁଛୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆଉ ନିଜର ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମଗାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଯୋଉ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲଜ୍ଜାର କଥା ଲଜ୍ଜିତର ସହିତ କହୁଛି ସେମାନେ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୋଲି ମୋର ବୋଲି ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଦାରିମ୍ବାଡି ବ୍ଲକରେ ଆଜି ବିଶ୍ରାମଗାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ମା ମାଉସୀ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆ ଦାଣ୍ଡରେ ତା ବାରଣ୍ଡରେ ତା ଦ୍ୱାରରେ ଆମେ ବସିକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଅପମାନିତ ହଉଛୁ ଯୋଉ ଶିକାର ହଉଛୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଆମ ଲଢ଼େଇକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ହେଇନି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଶୌଚାଳୟ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଏହା ଆମର ଦାରିମ୍ବାଡି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଦାବି ମୁଁ ଏ ଅବସରରେ ଭଲ ମୁଁ ଏ ଅବସରରେ ଆମ କୁଶ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିକାର ସଭାପତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଲଢ଼େଇ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇଟା କମିଟି ବି ବୁଟିଥିଲୁ ତାପରେ ଏବେ ବହୁତ ଥର ଲଢ଼େଇ କଲା ପରେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜମି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପେସା ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଖାଇକି ଆର ଅମିର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଟ୍ଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଜବର ଜମି ଜାଗା ମାପି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତାରାତି ପଟ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଏଇଟା ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଟା ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଲାମ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତେବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିକି ରହିବୁ କେବେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତେବେ ଉଠିବୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇ हेलो मनोज कुमार मल्लिक भूई समाज जिला सभापति आज जो मैं दारिंगबाड़ी आह्वान पाइली मुझे पहुँचली कंधमाल जिला हूँ अंधर जमी आउ से जगार आमको ये अंध जदि आश्रय जदि विश्राम करने चाहूँगी से जगह देना सरकार सरकार को आम तहसिलदार को भी मुर्दाबाद कहूँ आम ये कह ମୁଁ ଏ ଅବସରରେ ଆମର ମୀର ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କିଛି କହିବେ प्रिय बंधुगण
वास्तव में आज जो रैली चली अच्छे एटा कौन राजनैतिक षड्यंत्र करा जाऊ नाही बा कौन धर्म को आक्षेप करा जाऊ नाही बा कौन प्रकार जाति को आम आक्षेप करू नाहु। आम संविधान प्रक्रिया रे आम आईन परिसर रही यही शांति प्रक्रिया रे आम रैली प्रदर्शन करूछु। आज रैली प्रदर्शन करिवार अभिप्राय हला जे वास्तव में यही कंधमाल जिला होची एक शेड्यूल एरिया बा अनुसूचित अंचल। ओडिशा रे 8 गोटी शेड्यूल एरिया अछि जहाँ की केन्दुझर मयूरभंज रायगढ़ केन्दुझर मयूरभंज आमर सुंदरगढ़ कोरापुट नवरंगपुर गजपति एवं कंधमाल से आमर कंधमाल अन्यतम। ये जो 5th शेड्यूल एरिया अंचल रे सरकार आम मानक संवैधानिक प्रक्रिया अधिकार देइचंती जे जल जमी जंगल हक बा अधिकारी बा मालिक होउचंती आदिवासी माने एवं सेमानकु स्वायत्त शासन मध्य अधिकार देइचंती। आ विशेष करी एई अंचल रे शेड्यूल एरिया रो गोटे नियम अछि जे आदिवासी मानकर कौन सी जमी को अण आदिवासी माने क्रय करि पारिबे नाही बेदखल करि पारिबे नाही एवं दान मध्य जने आदिवासी अन्य लोक को अन्य अण आदिवासी को से दान मध्य करि पारिबो नाही। ए परिप्रेक्षी रे एई जो 4 छक मध्य जो जगह अछि एई जगह एई शेड्यूल अंचल आदिवासी मानकर तांकर हक जगह सेटा किंतु आज प्रशासन किए प्रशासन होची लोक मानकर से सेवा कार्य अटंती। एई गणतंत्र रे नागरिक माने होउचंती मालिक एवं प्रशासन होची सेमानकर चाकर बा सेमानकर सेवक अटंती। एनो आमने आमनकर अल्प ज्ञान आम सब प्रशासन उपर निर्भर करूछु किंतु आज आमनकर शेड्यूल एरिया रे आमर एमएलए महोदय मध्य अछंती से मध्य निश्चित भाव में एई जमी प्रति निश्चित भाव में से दृष्टि आकर्षण करबा दरकार। आज आपण माने रास्ता कोडे ठिया आपण माने उपभोग करूचंती किंतु आपण मानक निमंते आपण मानकर हित निमंते आम माने एई राजरास्ता रे ओल्ही अछु किंतु आपण माने आज दर्शक साजिचंती। एणु आपण मानकु विनम्र अनुरोध आपण माने दर्शक न साजी एठाको आसंतु प्रदर्शक होंतु। आज विशेष करी जे रावण गोटे उदाहरण देवा चाहूँगी। रावण जड़े थिले महाविक्रमशाली राजा थिले तथापि मध्य से युद्ध रे हारी जाइथिले। काहीकि हारी थिले बंधुगण जानिचंती कारण तांकर 2 भाई थिले जड़े होची विभीषण आउ जड़े होची कुंभकर्ण। विभीषण कौन करिछि ना से शरण पशिला निज भाई विरुद्ध रे जाई से अन्य को शरण पशि तांकु सब षड्यंत्र करी तार समस्त बड़ विषय से कहिथिले। सेथि एते बड़ विक्रमशाली महाराज रावण मध्य पराजय